Ovo moramo snimiti. Ja svi ti nikako ne možemo složiti. Ime zadnji put nešto reče, voda ne ide uzbrdo. Ja kažem, ček samo. Ja kažem da od Velebita i Dinare dolaze voda ovdje. Ti. Dobro, ti si geolog, dobro. Inženjer geologije koji nije doktorirala treba lijeti. Dobro. Daj mi reci kako u Komiži na otoku Visu, 10 metara iznad mora ima izvor. Zašto je bilo? Samo koliko taj traje, koliko ima... Odakle voda dolazi? To je druga stvar, drugo je ovo. Ono su Dinaridi, a ovo je druga stvar, ovo je takozvani Panonska nizina. I ovdje mi imamo vode od ovuda dalje. Dakle, nema snimanja sad. Nekad samo da ljudi znaju kako mi vodimo razgovore na višoj razini. Piše ne, moramo biti... Hoće. Za Petra, predi za Pavla. Slušaj me, tamo dolazi voda iz Italije, na Komiž. Kroz zemlju postoje kanali, mogu reći samo, mogu reći. Mislim, to nema smisla, ne? Kroz zemlju postoje kanali kroz koji voda prolazi. I ovaj sliv, ovaj od Dinare i Velebita, ovamo voda sva ide na ovu stranu prema Crnom moru, dakle prema Savi, prema Dunavu, prema Crnom moru, Sredozemnom moru. To je slivovi. I voda u tim planinama unutra imaju šupljine, imaju jama gdje voda stoji, kolekcije, kolektori. Pod Tibetom imaju isto... Ne voda. Mi moramo se dogovoriti... Nisu pravo, jebemu. Nisi Zvone, jebo, ti ne kužne. Jesi ti čuo za Bermudski trokut? Čuo sam ja i ovaj moj prijatelj govori o Paškom trokutu, ne? O kojem? O Paškom trokutu. Paškom? Pagu. Dobro. Neke. Da. Sad on tu govori da su došli svemirci, on je moj crtač bio u institutu, ne? Dobro. On se zaljubil geologiju, jer geologija je lijepa znanost. Dobro. Mi se samo on rješava. Bo kogu deka riješiti, ono gdje napod veli marcijanci dolaze. Ja bi ti mogao riješiti zašto voda se povlači i zašto povuče i čitav zrak od ozgo i svi avioni nestaju. Ja sam sad iz Dubrovnika bili. Mi točno znamo da je to podvlačenje pod kontinent, to je subdukcija, tako zvana, sad da ne idemo u znanost. Ma zašto ne bismo? Zašto se ne bismo išli? U nekim stvarima tanki, pa... Ja nisam. Da. Ma mislim, to nema smisla. I voda cirkulira, pa ne može jedan, ali mogu više, nije onda tako to kolektivna znanost. Prije svega, postoje slivovi. Svaka rijeka ima svoj sliv. Ovo naše područje je sliv Save, čak i od Karlovca, jer je... Da. To su pritoci Save. Da. I to ide u Dunav. Prema tome, to je tako, ako gledamo šire, svi oni idu od, što se tiče Velebita i Dinare, ovamo se slijeva, je li tako? Ne. Cetina ide u Jadransko more. Dobro. A kam ide Kupa? Kud ide Korana? Dobro. Kam ide, ajde. Ide vam u Savu, dobro. Ali slušaj, postoje kanali u zemlji kroz koji voda ide. Pripadajući dio sliva, ali postoji da površinski vode se slijevaju u ovaj sliv, a podzemno dođe do barijere, ide u drugi sliv. To su tako zvane pod uvjetom... Dobro. Odakle ovdje tamo ima izvor, kad udari kiša jača izvor, ide to, odakle? Ovo je poseban teren. Odakle je ta voda? Što padne, ne može... Nije, kad padne ona odlazi, nije, to su kanali u zemlji. Dio vode se gravitacijski... Ali probije tamo izvor, ovdje ti ne probija, ovdje se slijeva. A tamo probije izvor, ima izvor. I ona je bio bunar napravio. Probija gdje može, imamo propusne i nepropusne nastavke. I onda... Joj, Zvone, jebo ti svoje inženjerstvo. Dobro. Hajde. Di si Mirela, gac Mirela. To. Viš kako ima fino auto? Super, moram, čuj, jebi ga. Ide Zvone. Joj, tvrci u pičku maternu. Gore neg ja. Samo što je ta tvrdoća negativna. Znaš. Dakle, ovdje smo rekli, ovaj Pučko, Edvard, je bio, ili je to sada sin, ne znam, bio je ambasador. Bio je partizanski puko major, čini mi se. Onda kada je vi upoznao ženskicu, joj, ne daj Bože, stara 92-3 godine, ne daj Bože jebe spomenuti. Ona je arijansku krvi.
A to je jebega diplomacija. Moraš uglađeno ono. Sinju mazi pazi jebate. Mama ovo, mama ono. Mama zajebana sruga. A ne da se prošla do gore. I Auschwitz i Gerzen, kako se ono zove, ne znam ja. I ne znam ja, ona koja je prošla do gore. Preživla jebote Hitlerove. Da vidimo sada. Jesu oni ovdje? Nekud su otišli. Kuda idemo? Idemo gore. Da ćemo malo vidjeti gdje su. Dakle, ovaj kaj nije se nakrao veli dono, pa kao nije. I da on to me sada prodaje, jel? I kako loše napravio. On zida. Tu od njega moramo ovo naučiti, vidite. To moramo, to će mi Mija napraviti. I tu kišnica. Ima on za zavijevanje ovdje. Dobro, tako naučim ja od njih. A neki oni uče od mene ako hoće. Sad idemo vidjeti gdje su curice. Dakle, otišao sam kompjuter staviti mošt SOS, ATL, SOS. Ne, Garevi, vrat se. Tako. Volim to kad se sluša. Sad dalje. Ovo bi trebalo ovdje biti po mojim pravilima. Ići ću ovim putem onda. Prekrasno napravljeno. To će jedno centriranje otplatiti. Evo i tako da vidite, pogledajte. Oni su sada tu. A gdje su ovi kraljevci? Trava, gdje je Bukefala i kockica? Su opet otišli dole. A u pičku maternu. Bukefala! Jevent. Ako su opet dole otišli u kukuruze. Čini se da jesu. Nešto mi se bijeli dole. Kao da je kockica, ali ne vjerujem da je. Dobro, idemo pa ćemo vidjeti. Samo vi budete tu fino i nemojte ići ovo moj gore. Može, lijepi moj.